Hi guys! Karon guys, ato ning tubagon guys na nangutan-na nako guys. Ug unsay mga tips para maiwasan dili ka mabaon sa utang guys. So tagaan natong mga tips guys no. So ako guys nagtuod jud ko guys nga kanang giingon nila guys ba nga dili ka mo gasto nga sobra sa imong income. So example nag-income lang ka og 10,000. So ang imong gasto guys dapat ubos pa na guys bisag mo gasto lang kag 8,000. So mo na imong gastoon guys kay og ang imong gasto gani guys mosobra pa ana. So mabaon jud ka sa utang ana guys. Muna nga para maiwasan nga dili ka mabaon sa utang guys, imo nang iban-ibanan imong gasto guys. Unya importante pud kayo ang pag-budget guys. Kinahanglan na pud tay pag-budget guys kay kung wala tay pag-budget guys, magpatuyang ta sa ato ang nagasto guys. So parehas bitaw ng uban guys nga ang ilang ikuan nga pila ilang nagasto, pila na lay sobra. So namoy check and balance sa inyong budget guys. Importante kayo na siya guys kay kung wala ta ana magpatuyang ra ta gastos atong kwarta guys. Lahi pod nga tips guys. Kanang dili ta magpatuyang og palit-palit guys. Kanang pare sa uban guys ba nga permi lang bag-o, magsuya-suya guys ba unya bisag kuan guys kanang dili kayo gamit kanang magluto ta guys. So kinahanglan jud nga magluto ta guys, makasave ta sa kung magluto ta guys kaysa magsige ta og palit-palit guys, gasto kayo guys. Unya ang palitono na ba guys ang mga pagkaon mahal kayo sa tanan guys. Magpakanaa ka guys bisag wala ka guys. So ug unsa goy kuan guys, ug unsa lay naa nimo guys, maoray imong ihanda guys. Parehas anang uban guys, mangutang lang guys kay tungod para lang na ihanda. So dili na siya maayo guys, dili na siya ideal guys. Kay og ang ideal karon manggod guys, ang panahon karon realistic na, dili na pare sa una nga kanang magburit-burit ka, magpakanaa ka bisag wala. So karon og unsay naa maora. Kung wala kay gasto, wala kay ikagasto guys, dili na lang ka mo gasto guys. So imong ihanda guys unsa na lay naa, dili ka atong kanang mangutang pa ka guys kay ug mangutang pa ka guys ini kahuman na guys bayron no na pud nimo guys. Dili kayan nga magsige kag pangutang guys, iwas ka sa utang guys. Kanang dili ka magsigig pangutang guys, ug nakay utang guys imo nang bayran dayon guys. Kay og nakay utang nga di nimo mabayran guys, so imong kalimtan. So ang imong utang magka doble-doble. Parehas bitaw nako guys nga magplano ko nga mag-save. Unya ug nakay utang guys, dili na makakapokus sa pag-save guys. Makapokus kasi imong utang mo nang og para makasave ka guys, makaiwas ka sa utang guys. Imong tanang utang guys imong pangbayran para wala na kayo hunaon-naon. Og mabayran na imong utang guys, kinahanglan kayo guys nga napo kay saving guys. Kay pang emergency guys ba wata kay baw unsay mga panghitabo good guys nga mga emergency kinahanglan kag kwarta. So kinahanglan gamit kayo na siya guys.